Sapa Pilipinas at tuwing dagiti kang runa na dama dito'y PTV Cordillera. Iyal alukoy ti Dolecar dagiti programa da makatulong kadagiti babasit a negosyo ken agtartarigagay amang rugi iti basit a pagmiagan ken kasamoten iti panggedan para kadagiti senior citizen. Babanda ito iti Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Daytoy ti report. Kasmay sa ayang entrepreneur, napatag para kinilika, dagiti suporta ti gobyerno tapno dumuras isuna, kan iti negosyo anirugyan na. Kinunana dakkel ang makatulong kadagiti entrepreneur iti panagbalin a benepisaryo, kas iti programa ti Dole para iti sektor da. Kailangan talaga namin ang suporta ng Dole dahil malaking tulong ito para sa mga entrepreneurs tulad namin. Sa tulong ng Dole, nakakakuha kami ng livelihood assistance, training at tamang gabay para mapatakbo ng maayos ang negosyo. With Dole support, we are not just growing our business, but we are also helping the community. Karaman kadagiti may pampanakkel a programa ti Department of Labor and Employment ang mabalin a pagnumaran dagiti entrepreneur ket ti Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Sigun kini Dolecar Division Chief Technical Services and Support Division OIC Rajan Gumwad, adna iti Dole Integrated Livelihood Program Grant Assistance on Livelihood for Disadvantaged Workers. Imbinglay na iti mensahe na kasi speaker, iti regular a meeting ti Rotary Club of Baguio North itay nabiit. Ang may sa kategorya dito iti para iti individual, no sa dino ti benepisaryo ket mabalin, ang maka-avail iti livelihood kit, wenno negosyo sa kariton, nego cart, naggatad iti manipod 10,000 pesos, aging 30,000 pesos, depende iti project requirement. May kadwa ti group category para iti micro to medium livelihood, naggatad iti manipod 1 million, aging 3 million pesos. Adnapay iti adjustment measures program for workers and enterprises at target beneficiaries dagiti micro, small, and medium employees. Ngam kinunana kasapulan ang matulungan mo dagiti aplikante iti panangiproseso iti aplikasyon da para iti jaya da a programa. Process lang siguro ang may sasuggest ko lang is siguro yung mga technical assistance lang when it comes to proposal making para naman kasi kadalasan yun ang problem ng mga beneficiaries natin. If we can assist as Rotarians, then we'll endorse sa mga, not only Dole, may mga iba pa namang pwedeng government, ibang government agency. At damot lang jaya da programa ang makatulong kadagiti senior citizen. Kinunana ang mabalinda ang maka-avail iti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers when utupad. Nga masapul a fit to work da kan saan ang mabalin iti hazardous work. As to guidelines, minimum of 10 days to maximum of 90 days na pwedeng magtrabaho ang mga beneficiary. Daytoy ang programa ti Dole para kadagiti senior citizen ket inapresyar mo ti retired government employee ani Raymond Ruaro nang runa ta makatulong daytoy kadagiti amamuna nga agkasapulan as seniors. So need for the agency to provide employment for those senior citizens who are still able to work. Kahit yung mga simple lang na work para sa ganun mayroong pagkakakitaan. Kasi mahirap yung kumakain ka araw-araw pero wala namang pumapasok, especially those senior citizens who doesn't have any pension from their previous employer or who are unemployed. Sigun kini Gumwad, titupad ket para kadagiti disadvantaged workers agtawan 18 and above. May salang ang miyembro iti tunggal pamilya ti mabalin ag-avail ditoy kan maminsan lang iti calendar year. Malaksit iti cases iti natural wenno human-induced disaster wenno calamity. Kalpasan iti agarup dalo a bulan iti marga iti taga ken magabuhan ti pasati kalsada iti Goldfield poblasyon Itogon Benguet gapu ti bagyo nga emong kag epekto ti habagat sanpay a madalanan ti lugar. Sigon kini Itogon Mayor Bernard Waclin imunan a nawaknitan ti kalsada ken adamoten dagiti sumagmamano a nakadalyasat a motorista ngem dagos da nga indrekep gapu ta delikado ti lugar iti panagragaay manen. Impagadetget ti Itogon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office a possibility slope movement iti paset ti daga. Mabalbalakadan dagiti umili nga aramaten da dagiti alternatibo a ruta ken ag-comply iti road closure advisory tapno may pasigurado ti kinatalged da. May palagip ati napasamak a panagragaay ti daga iti lugar ket nang apektar iti 22 pamilya, bukbuklan ti 89 nga individual ang nagbakwit.
Nalistamot lang ti dua balay, 3 asyante kan 5 pansyon at totally damaged, kan may sa abalay at partially damaged. Passable pero pinahinto muna lang kasi hindi pa stable. Napastro na. May lumabalabas na pero pinahinto pa kasi medyo hindi pa naayos ng gusto ng kalsada. Dagiti kang guna na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya siya ni Ala Sunduan na Ibangal daw.